ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆମେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା, 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଯିବା। ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା, ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା, ବସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଦୂର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୁମ୍ରେ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ୱାର୍ସିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ଭାଇଙ୍କୁ ପାଇ ଆମମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ବିଜୟଦୀପ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୱାର୍ସିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଲେଖା ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ୍ଭର ଭଜନା କରିବି। ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ଓ ତୁମ୍ଭର ସତ୍ୟତା ସକାଶେ ତୁମ୍ଭ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସକଳ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣାର ବାକ୍ୟ ମହତ୍ କରିଅଛ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଜିର ଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଭୋସନକୁ ଆଉ ୱାର୍ସିପ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଭାଇ ଜୟଦୀପକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭାଇ, এই সময় ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନାରେ କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। थैंक यू मोना, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, सुंदर भाव आह्वान करथिबारु प्रभु दासी को बहुत धन्यवाद दिए। आओ प्रभु होस्ट को धन्यवाद दिए। आज मीटिंग आसपारी मैं प्रभु दास बाछिथिबारु आओ प्रभु दास जते एटे उपस्थित प्रभु दास को मोर ख्रीष्टियान नमस्कार एवं प्रेज द लॉर्ड जणाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभात रे उठी मिलमिशी परमेश्वर स्तुति महिमा करबा कि मत उत्तम मोहनर अटे। प्रेज द लॉर्ड। आओ रियली परमेश्वर स्तुति महिमा करबा आ ताका आराधना करबा प्रभात रोटी ता बहुत उत्तम विषय अटे। प्रेज द लॉर्ड। आसंतो मिलमिशी परमेश्वर महिमा करबा, ताकर दान करी ताको धन्यवाद करबा, कारण से ही हालेलुया आज के परमेश्वर अटे। संक्षिप्त रूप प्रार्थना करी आज ए आराधना को मेचिबा। खुदाबंद परमेश्वर बहुत धन्यवाद होछु। अल्प समय तो उनके पात्र समर्पित होछु। आज बेटी बहुत ग्रहण के पर पिता परमेश्वर प्रति को दुर्गता छाली जाओ, प्रति अंधकार से यीशु का नाम छाली जाओ। पिता परमेश्वर प्रभु तो प्रभु तुम समर्पित होछु। प्रति को जितने डिवाइसेस कनेक्टेड अछि जितने अवधि मध्य जड़ित है प्रभु समस्त को तुम आत्मा कार्य कर। पिता परमेश्वर प्रार्थना धन्यवाद यीशु का नाम मांगे प्रभु, आमेन। आसंत परमेश्वर का धन्यवाद करिबा। कृपा सदा प्रभु तुम धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। आउ तांकर महिमा आमे करिबा, आउ तांकर गौरव करिबा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आमे समस्त जानि सदा प्रभु को धन्यवाद कर, कारण से मंगलमय। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। से परमेश्वर धन्यवाद करिबा। सदा प्रभुଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। Praise the Lord. Hallelujah. ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହାଲେଲୁୟା।
धन्यवाद का परमेश्वर प्रभु तुम्हारी महिमा हो। देव मनंकर देवंकर धन्यवाद कर राजा मनंकर राजा कर धन्यवाद कर। आमेन हालेलुया। देव मनंकर देवंकर धन्यवाद कर राजा मनंकर राजा कर धन्यवाद कर। অনন্ত কালস্থায়ী অনন্ত কালস্থায়ী সদাপ্রভুଙ୍କର ধন্যবাদ কর কারণ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। Praise the Lord पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें स्वर्ग करो परमेश्वर प्रभु तुम्हारा धन्यवाद हो तुम्हारा गौरव हो तुम्हारा प्रशंसा पिता परमेश्वर प्रभु आमेन। से मन कर प्रभु हालेलुया। Glory to God Father. स्वर्गर परमेश्वर कर धन्यवाद कर प्रभु मनंकर प्रभु कर धन्यवाद कर। हालेलुया। स्वर्गर परमेश्वर कर धन्यवाद कर प्रभु मनंकर प्रभु कर धन्यवाद कर। অনন্ত কালস্থায়ী অনন্ত কালস্থায়ী সদাপ্রভুଙ୍କର ধন্যবাদ কর কারণ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ। অনন্ত কালস্থায়ী ଆମେ ଅନ୍ତରେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୟା অনন্ত কালস্থায়ী। ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ କାରଣ ମଙ୍ଗଳମୟ। आमेन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारा धन्यवाद हो तुम्हारा गौरव हो तुम्हारा प्रशंसा पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हारा वस्त्र में आसोच प्रभु हालेलुया। प्रत्येक अच्छा fill with your presence Lord हालेलुया fill with your holy amen हालेलुया। तुम्हारा धन्यवाद हो प्रभु तुम्हारा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड glory to God thank you Jesus। आसोच धन्यवाद करो प्रभु Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. से स्तुति महिमा हो कारण से महिमामय परमेश्वर को धन्यवाद करेगा प्रभु पूजा पाओ ते प्रशंसा हालेलुया। कारण प्रभु तुम्हें एकमात्र परमेश्वर प्रभु स्तुति आराधना पूजा एकमात्र परमेश्वर
সমস্ত মিলিমিশি আমেন হালেলুয়া। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। महिमा यीशु नामे महिमा, स्तुति आराधना। ओ महिमा यीशु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। हालेलुया। धन्यवाद पाइबा प्रशंसा पाइबार एकमात्र परमेश्वर Yes Lord Father, सारा जगत प्रभु तुम्हें तुम्हें जे जिस्माचन मन जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन। हालेलुया। समस्त मिलिमिशि हमें थोड़ा द्वारा परमेश्वर धन्यवाद दिवा। तुम्हें जीरा चोरा मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन। हालेलुया। तुम्हारा गौरव हो परमेश्वर प्रभु। आमेन। सारा जगत प्रभु तुम्हें जीसु राजा मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे ईश्वर नंदन। राजा मानव राजा तुम्हें धर्ममय, राजा राजा तुम्हें धर्ममय। महिमा यीशु नामे महिमा, स्तुति आराधना। ओ महिमा यीशु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद प्रभु तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ। यस लॉर्ड परमेश्वर प्रभु आनंद प्रशंसा पाइबार एकमात्र परमेश्वर तुम्हें प्रशंसा सजन्म प्रभु तुम्हें मो त्राण कर्ता कर साकी भी प्रति मुहूर्त प्रभु तुम्हें मु तांको अनुग्रह हालेलुया। प्रशंसा चल जाए मैं मुद्रा करता करो साके आदि मुहूर्ते मुदांक अनुग्रह। हालेलुया। We worship you Lord। मुद्राण सखिए भी प्रति मुहूर्ते मुदांक अनुग्रह। प्रभु प्रभु तुम्हें धर्म महिमा यीशु नामे महिमा, स्तुति आराधना। ओ महिमा यीशु नामे महिमा, स्तुति
तुम्हें पूजा पाओ। Hallelujah, we worship you, Lord Father. धन्यवाद उच्च पिता परमेश्वर, तुम्हें पूजा पाइबा प्रशंसा पाइबा एकमात्र परमेश्वर प्रभु। Yes, Lord Father, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We give you glory, Lord Father. We give you glory, Lord पिता परमेश्वर। प्रति प्रभात में उठ पिता परमेश्वर, तुम्हारे नाम हमारे प्रशंसा सच्चाई भी मुख पिता परमेश्वर को प्रभु। Yes, hallelujah. Lord, you are glorifying the Father. Hallelujah, hallelujah. आज परमेश्वर धन्यवाद करते हुआ, praise the Lord, glory to God, hallelujah, glory to God Father. Thank you Jesus, oh Lord, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु तेरी जय करो प्रभु जी। Hallelujah. ओ तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। Yes, amen. Hallelujah. जय तेरी परमेश्वर बात करो। पहला प्रभु तेरी जय जयकार हो। आज इस सुबह के समय में प्रभु तेरी धन्यवाद है प्रभु। तेरी आत्मा से तू बढ़। जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जयकार करे। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तरवारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे। हालेलुया। ओ जय जयकार यीशु, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वो न कभी लगेगा। यस आमीन। स्वर्ग है तेरा सिंहासन, पृथ्वी बनी है तेरा आसन प्रभु जी। यस आमीन। हालेलुया। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आमीन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश की महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। जय जयकार जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार जयकार करे। जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो आकार, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार करे। हाथों उठाए प्रभु धन्यवाद करे। आज आसो प्रभु धन्यवाद करिबा। यस लॉर्ड फादर, प्रभु तेरे ऊपर जो भी भरोसा करा है वो न कभी डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे वो परमेश्वर, ओ प्रभु तू सब संकट से कष्टों से उद्धारने वाला परमेश्वर प्रभु, आपका हम धन्यवाद करते फादर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे उपकार को याद करें, आज समस्त उपकार को बड़ रखिबा और धन्यवाद कर प्रभु। तुम्हारे से उपकार निमित्त धन्यवाद, तुम्हारे अनुग्रह निमित्त धन्यवाद कर। प्रेज लॉर्ड।
Lord. Glory to God. Glory to God. Yes, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆରାଧନା କରିବା କହିବା Praise the Lord. धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि धन्यवाद समस्त में हमें धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मैं यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे बेबसी योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं आमीन मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं आमीन हालेलुया धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा हालेलुया प्रभु उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद आमीन हालेलुया प्रभु को आज उपकार को के साथ आज प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक उपकार के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी जितने भी तूने मेरे जीवन में मेरे परिवार में किया प्रभु तू सशक्तिमान है प्रभु जी हालेलुया तेरे सामने परमेश्वर जी कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू ऐसा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा समझ गई बात तू ऐसा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान आमीन उसे करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान आमीन धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा पिता परमेश्वर प्रभु जी हम आपके हर एक कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं इस के समय में तेरे चरण में आते हो जी हालेलुया पिता प्रयास हो प्रभु मते को उपकार निमित्त धन्यवाद मते को अनुग्रह निमित्त धन्यवाद तुझ पिता परमेश्वर प्रभु जी हालेलुया प्रभु तुम्हें गौरव बाबा तुम्हें महिमा तुम्हें प्रशंसा पाओ प्रभु जी हालेलुया और प्रभु कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद ओ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद
धन्यवाद हालेलुया यस लॉर्ड पिता जितने भी उपकार प्रभु तुम्हें करियछ प्रभु आठो प्रभु ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ହବ ତାହା କମ ଅଟେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସେ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପକାର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରତିଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ ଏବଂ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ जीवित परमेश्वर धन्यवाद दूचु तुम्हें जो सच्चा जीवन प्रभु तुम्हें जे सत्य जो परमेश्वर जीवित परमेश्वर तुम धन्यवाद हो तुम्हारा गौरव हो प्रभु जी हालेलुया यस लॉर्ड पिता परमेश्वर आम गोटे योग्यता ठारू अधिक देइछ प्रभु धन्यवाद दूचु आमने माके ठारू अधिक तुम्हें देइछ धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु प्रत्येक कणनी मते धन्यवाद दूचु हालेलुया पिता परमेश्वर तुम पात्र में आंसू छ पिता परमेश्वर जी प्रभु तुम्हारे अर्पित करो तुम्हें अनुग्रह तुम अभिषेक करो हालेलुया विशेष तुम दास वाक्य ने बिछड़ा तुम्हें व्यवहार करो सामर्थ्य तुम्हें इस्तेमाल करो पिता परमेश्वर हालेलुया आज से बकाई को तुम्हें समर्पण करूची आरंभ से पर्यंत प्रभु अनुग्रह करो अभिषेक करो हालेलुया तुम्हें गौरव पाओ तुम्हें महिमा पाओ तुम्हें प्रशंसा पाओ पुण्य तुम्हारे के समर्पण प्रार्थना यीशु का नाम और मांगे प्रभु आमेन 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 धन्यवाद भाई बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाବରେ प्रभुंकर गौरव करिथिबारु गीत गान करी प्रभुंकर गौरव करिथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद दिए आसंतु कोटा उच्च करताल देई आमाने भाई को धन्यवाद अर्पण करिबा बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत दिन परे आपनक सहित वर्शिप करिवार सुजोग मते मिलिला पुणी आपनको स्वागत करिवार सुजोग मते मिलिला बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुंकर गौरव हो महिमा हो मते बहुत भलो लागे भाईंकर आराधना गोटे माने प्रभुंकर से उपस्थिति को उपलब्धि करी हुए भाईंकर आराधना द्वारा आमने पूरा हजी जाई थाउ से आराधना रे प्रभुंकर से निकटवर्ती ही थाउ आराधना रे प्रभु से प्रकार आशीर्वाद करंतु भाई को आहुरी अनुग्रह करंतु आहुरी अनेक जगह प्रभुंकर गौरव निमंते विभिन्न जगह प्रभु देश विदेश रे प्रभु व्यवहृत करंतु आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड भाई एपरि आमनक सहित जड़ित होई रही थांतु आगामी दिन मानकर मध्ये प्रभुंकर गौरवार्थे व्यवहृत होंतु आमेन आसंतु आमने इस समय रे अति उत्तम आराधना करिछु प्रभुंकर निकटवर्ती होई अछु प्रभुंकर से उपस्थिति को आमने उपलब्धि करि अछु एई समय रे आसंतु एई समय रे आमने बाकी निकट को जीवा पूर्वरु मु अनुरोध करे जदि आमनक गहन रे आज आमनक रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो ए जूम रे नूतन भाव में जो मैंने जड़ित होती समस्त को मु रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ समस्त को स्वागत जनाए समस्त को प्रेज द लॉर्ड नूतन भाव में जड़ित प्रत्येक को मु आज कार्यक्रम को स्वागत जनाए प्रेज द लॉर्ड आसंतु आम समय बाक्य निकट को जीवा पूर्व आम प्रार्थना करवा विशेष प्रार्थना करवा आराधना करथिबा भाई को तंकर परिवार को तंकर सेवा कार्य को प्रभु ठारे समर्पित करी आमने प्रार्थना करवा पुणी विशेष प्रार्थना करवा आगामी वाक्य नहीं आसुथिबा आज्ञा को प्रभु ठारे समर्पित करी आमने प्रार्थना करवा प्रत्येक डिवाइस को पुनर्बार प्रभु ठारे समर्पित करी आमने प्रार्थना करवा एई समय प्रार्थना करबा निमंते मु अनुरोध करे आमनक मध्यरे आमनकर सम्मानीय आज्ञा रेवरेंट पीके राउळ आज्ञा आमनक गहन रे उपस्थित अछंती तांको मु अनुरोध करे एई सब विषय को प्रभु ठारे समर्पित करी से संक्षिप्त रे प्रार्थना करबा हेबे प्रेज द लॉर्ड आज्ञा राउळ आज्ञा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सुबह जाउची प्रेज द लॉर्ड आज्ञा सुबह जा ओके प्रार्थना करिवा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु तुम धन्यवाद करूची तुम प्रशंसा करूची प्रभु इस प्रभात समय रे तुम चरण तले प्रभु आसिया पे सुजोग दल धन्यवाद दउछी बापा आजिर उपासना को तुम हस्त रखुचे प्रभु आज तुमरी अनुग्रह तले प्रभु आज तुम प्रिय दासन को जे कि वर्शिप कले प्रभु तांको दया कर पुणी जो वर्शिप द्वारा प्रभु आम को प्रभु निकटवर्ती करे प्रभु का धन्यवाद प्रभु दया कर तुम अनुग्रह तले आज से भाई को तुम हस्त रखे उनको आशीर्वाद कर पुणी जिते जन जोड़ी प्रभु समस्त तुम आशीर्वाद कर प्रभु तुम गौरव पूजा पाओली प्रार्थना करुछ पुणी प्रार्थना भी करुछु जे कि मॉर्निंग रे इंटरसेसर प्रेयर जे लीडिंग करुछल प्रभु तांको मते आशीर्वाद कर प्रार्थना करछि बापा आज वर्तमान वाक्य जे दास नहीं आछंती से दास को तुम आशीर्वाद कर एवं प्रभु तुम दया तांको पवित्र तुम अभिषेक कर हाँ प्रभु तुम हजार लुचाई कथा को आम जिते जन फ्लो रे अछु शुणुछु प्रभु दया कर ता उत्तम भाव में शुणिबु एवं प्रभु से वाक्य को
हृदय धारण करी जीवन रे व्यवहार करि पारिबु से आशीर्वाद कर। धन्यवाद दूँ प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर जिते जन एतल पर्यटन जोड़ी ना शीघ्र शीघ्र जमी जोड़ी हो पारे आशीर्वाद कर। और प्रभु होस्ट महाशय को तुम हस्त रखली आशीर्वाद कर। धन्यवाद प्रेजिष्ट नाम छेड़ भी क्षमा गुच्छो। आमेन आमेन। आमेन। धन्यवाद आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। बोझर सहित प्रतिटी विषय प्रभु ठारे समर्पित करी प्रार्थना करिथिबा आपन बहुत बहुत धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। आसंतु आमने इस समय पुनर्बार आपण मानक समस्त मो हृदय सहित विनम्र भाव में अनुरोध करे आपण माने समस्त वीडियो ऑन करंतु बसंतु जेहेतु एटा गुरुत्वपूर्ण समय अटे। आमने ईश्वरकर जीवंत वाक्य श्रवण करबा को जाउछु। आमने अति सुंदर भाव में विजय दीप भाई सहित आराधना करी आमान हृदय को प्रस्तुत कर सारिछु ईश्वरकर जीवंत वाक्य श्रवण करबा निमंते। आज आमान गहण रे ईश्वरकर जीवंत वाक्य देबा निमंते सुदूर बलांगीर रु आ प्रभुंकर अति प्रिय दास बंकिम चंद्र नंद आज्ञा आज आमान गहण रे उपस्थित अछंती। सी जागतिक भाव में से वकिलाती कार्य करती। जागतिक कार्य रे लिप्त रहु रहु से तांकर निजस्व संस्था को मध्य से परिचालना करती। पुणी मानकर भारतर विभिन्न कोण अनुकोण रे मध्य परमेश्वरंकर गौरव निमंते प्रभुंकर सेवा निमंते से व्यवहृत होइथांती। आज आमाने से आज्ञा को आमानकर ए रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो ए मॉर्निंग डिवोशन रे प्राप्त होई अधिक आनंदित अटू। प्रभुंकर गौरव निमंते प्रभुंकर महिमा निमंते आज आमानकर अति सुंदर शिक्षा निमंते आज से आमानक गहण रे उपस्थित अछंती। तांको मो एक वाक्य दे आगो को आह्वान करबा को चाहे ईश्वरंकर जीवंत वाक्य प्रदान करबा निमंते। जेपरि वाक्य रे लेखा अछि से तुम सीमा मध्य रे शांति स्थापन करंती। से सर्वोत्तम गहम रे तुमको तृप्त करंती। से पृथ्वी रे आपना आज्ञा प्रेरण करंती। ताहांको वाक्य अति शीघ्र दौड़ई। ईश्वरंकर जीवंत वाक्य दे आज वाक्य नहीं आसीथिबा आमानकर महान परमेश्वरंकर अति प्रिय दास बंकिम चंद्र नंद आज्ञा को रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया तरफ मु स्वागत जणाई। समस्ते आसंतु आमाने गोटे उच्च करताल दे आज्ञा को आमाने आह्वान करबा ईश्वरंकर जीवंत वाक्य प्रदान करबा निमंते। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। ए समय आपणकर आपण आमान को आगामी वाक्य रे पढ़ाई नेबा हेबे। प्रेज द लॉर्ड। अनम्यूट करंतु आज्ञा, म्यूट हो जाइए अनम्यूट कर। प्रभुंकर महान को धन्यवाद दिए। प्रभुंकर वाक्य देवा पाए मते सुंदर सुजोग दी थिबारु मैं आपण मान को समस्त को मोर हृदय कृतज्ञता जनाए। आउ प्रभुंकर वाक्य देवा पाए तांकर पाए साक्षी हेबा पाए समय रे हेउ बाओ समय रे हेउ जो समय रे आमे प्रभुंकर निकटवर्ती ही था प्रभु आमर निकटवर्ती ही थांतु। वाक्य रे लेखा जाए तुम्हें यू विल ड्रॉ नियर टू गॉड एंड गॉड विल ड्रॉ नियर टू यू। तुम्हें ईश्वर निकटवर्ती हो आउ ईश्वर तुम निकटवर्ती हेबे। वर्तमान आमे प्रभुंकर चरण तले को आसीछु ईश्वरंकर वाक्य श्रवण करिबा निमंते। आउ मो आपण मान को जो स्थान रु देबा को वाक्य देबा पाई चाहे ता प्रेरित पुस्तक 6 अध्याय मो सहित आपण माने वाक्य खोलुतिबे। प्रेरित पुस्तक 6 अध्याय 1 पदरु आमे 6 पद जाए अध्ययन करुथुबा। प्रेरित अध्याय एही प्रेरित समय रे पुस्तक 6 अध्याय 1 पदरु हाँ एही समय एही समय रे जेतेबेले शिष्य मानकर संख्या वृद्धि पाउथिला सेतेबेले ग्रीक भाषावादी जिहुदी माने एब्रिय मानक विपक्ष रे बचसा करबाकू लागिले। कारण दैनिक परिचर्या से मानकर विधवा मानकू उपेक्षा करा जाउथिला। सेथिरे द्वादश शिष्य समूह को निकट को डाकी कहिले ईश्वरंक वाक्य प्रचार परित्याग करी परिवेशन रे आम्हानकर व्यस्त रहिबा उपयुक्त नहे। अतएव हे भाई माने जेउ मानकू आम्भे माने एही कार्य रे नियुक्त करि पारु एपरि सुख्याति संपन्न
ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା। ଏହି କଥା ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତିଫାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କି, ପୁଣି ଫିଲିପ, ପ୍ରଖର, ନିକାନର, ତିମୋନ, ପାର୍ମୋନା ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆର ଯିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ନିକୋଲିଆଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଏଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତୁମେମାନେ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଉପରେ ପରନ୍ତୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଜେରୁସାଲାମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ତୁମେମାନେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ତୁମେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଅଛି, ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଖୁ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ଏକ ସମସ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଛି। ସେଇ ସମସ୍ୟା କଣ ଥିଲା? ସେଇ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଦୈନିକ ପରିଚର୍ଯାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇ ସମୟରେ ବିଧବା ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ତତ୍ ସହିତ ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଥିରେ 12 ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସମୂହକୁ ନିକଟକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିବେଷଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଆମେମାନେ ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦଉଛୁ, ଯୋଉ ସମୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦଉଛୁ, ସେଇ ସମୟକୁ ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଇ କଥା ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ? ସେଇ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। କଣ ଲେଖାଯାଏ 3 ପଦରେ, 6 ଅଧ୍ୟାୟର 3 ପଦରେ, ଅତଏବ ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରୁ, ଏହିପରି ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଜଣକୁ
आपण ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଛି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଏହି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ଆମେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ମନୋନୀତ କରିବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଦୈନିକ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ 7 ଜଣ କିପରି ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଥିବ, ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ସେଇ ଦିନ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ 7 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଗଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ପଡିଥାଏ। ଯେପରି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଅନଲାଇନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ, ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ନେଇ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ସେ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଛିଡା ହେଇଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି କରିବା? ସରକାର ଯଦିଓ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡନା କରାଯାଉଅଛି, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା है। ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 4 ପଦକୁ ଦେଖୁ, 6 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦକୁ ଦେଖୁ, ସେଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଓ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଲାଗି ରହିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ବିଷୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ you seek ye first the kingdom of God and everything shall be added unto you. ତୁମେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବେ। ଏଇଠାରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି 7 ଜଣଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେଇଦିନ ସେଇ ଯୋଉ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ବିଧବା ମାନଙ୍କର ପରିଚର୍ଯ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନେ they must be of good reputation. ସେମାନେ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5
ପଦକୁ ଦେଖୁ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତିଫାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଏଇ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେଇ ଦିନ, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚାଲିଲା। ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସମୟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଏଇ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ସେଇ ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବା ଗୁଡ ରେପୁଟେସନ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରଖି କରି ଦେଖୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ତୁମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, you must be led by the spirit of God. ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅ, ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଯଦି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖାଯିବା କଥା। ଯେପରି ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫକୁ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଫାରୋ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ଆଉ ଯୋସେଫକୁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମିଶ୍ରର ରାଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ। କାରଣ ସେଇଦିନ ଫାରୋ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି। ସେଇଦିନ ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯୋସେଫଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଉ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ହତାଶ ହେଇଥାଉ, ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଜି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାଣ୍ଡଳିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଲାଗି ପଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ପ୍ରଭୁ କମାଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ, କୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟ
आमे देखु वाक्य रे लेखा जाए जे तुमे माने ईश्वरंकर ठारे तुमे जागी रही प्रार्थना करो उस केते समय प्रे ऑलवेज वॉच एंड प्रे तुमे माने जागी रही प्रार्थना करो जेते बेले आमे वाक्य देखु सेठारे लेखा जाए be always on the watch and pray that you will not fall into temptation. Pray lest you will not fall into temptation. प्रार्थना करो जेपरी तुमे परीक्षा रे न पड़ो आज आम जीवन रे अनेक समय परीक्षा उपरे परीक्षा आसी थाए प्रभु आम मान को कहउचंती तुमे जागृत होई प्रार्थना करो काले तुमे माने परीक्षा रे न पड़ो प्रभु कहउचंती तुमे जागी रही प्रार्थना करो प्रभु आम मान को कहउचंती तुमे जागी रही प्रार्थना करो काहे कि से कहउचंती आम मान को से जागी रही प्रार्थना करिबा नहीं अनेक समय रे आमे सोई पड़ी थाओ प्रार्थना समय रे आमे माने सोई पड़ी थाओ आमे माने जागी पारि न था आम माने जागृत होई पारि न था आ प्रभु कहउचंती तुमे सदा सर्वदा प्रार्थना करो जेते बेले वाक्य अध्ययन आमे करू थाओ से समय रे आमे जेते बेले चिंता करी थाओ को समय रे मु प्रार्थना करिबी आज आम प्रातः काल रे आमे ए प्रभुंकर प्रार्थना करूछु यह उत्तम सकाळ समय आमे प्रभु को दउछु एटी गुड वाक्य जेते बेले आमे अध्ययन करू सकाळ समय जदि आम मान प्रचार जे जाए प्रश्न पचरा जाए को समय रे प्रार्थना करिवार ठीक वे तो आमे माने उत्तर देई पारिबा प्रातः समय रे उत्तर आसे आम निकट को प्रार्थना प्रातः समय रे प्रार्थना करिवार उत्तम विषय आउ के कहि पारंती जे आमे रात्र समय रे प्रार्थना करिवार ठीक अटे आउ को माने कहि पारंती मध्य रात्रि रे प्रार्थना करिवार ठीक एई परि जेते बेले आमे देखु सकाळ समय रे प्रार्थना करिबा ठीक केते जण कहि पारंती जे आमे संध्या समय रे प्रार्थना करिबा ठीक किंतु प्रभु कहंती जे तुम पाई यू प्रे ऑलवेज यू प्रे एट ऑल टाइम्स तुम्हें सदा सर्वदा प्रार्थना करो आज आम मान जीवन रे जो समय दिया जाइए कौन से स्पेसिफिक समय दिया जाए ना वाक्य को जिते बेले आमे अध्ययन करू वाक्य रे लेखा जाए तुम्हें सदा सर्वदा तांकर निकट रे प्रार्थना आज आमे आमको प्रभु जो समय देइछंती से समय आम मान को कहि नाहंती जे तुम्हें सकाळे करिवो संध्या रे करिवो ना से आम मान को कहचंती तुम्हें माने जागी रही प्रार्थना करो आउ तांको निकट रे प्रार्थना कले आम मान करो समस्या रो समाधान हेबो आम मान को से कहचंती तुम्हें डाक माग सकाळ समय रे संध्या समय रे मध्याह्न समय रे तुम्हें मो निकट रे आस जेते बेले आमे दानिएल पुस्तक को देखो दानिएल 3 थर प्रार्थना करूतिले तांकर प्रार्थना जीवन आज आम मान को प्रभु कहंती जे तुम्हें माने मध्य प्रार्थना रे निर्दिष्ट रहो आज जेते बेले प्रार्थनार विषय आसे से समय रे प्रभु आम मान को कहंती जे तुम्हें जेपरि परीक्षा रे न पड़िबो एथि पई तुम्हें माने जेपरि मोर साखी हेबो एथि पई तुम्हें माने प्रार्थना कर वाक्य रे लेखा जाए ईश्वरंकर दास मानक निमंते प्रार्थना करिबा जो मानकु सुसमाचार प्रचार करिबा निमंते पठा जाई अछि मनोनीत करा जाईछि से मानक निमंते हमें प्रार्थना करिबा आज सकाळु मध्य हमें जो प्रार्थना सेशन चलीतिला सेही समय रे हमें प्रार्थना करूतिला जो माने क्षमतापन्न व्यक्ति मानक निमंते हमर सरकार निमंते प्रार्थना करूतिला कलेक्टर निमंते प्रार्थना करिबा विभिन्न अथॉरिटी क्षमता प्राप्त व्यक्ति मानक निमंते प्रार्थना करिबा वर्तमान रो सरकार निमंते प्रार्थना करिबा पुलिस अथॉरिटी निमंते प्रार्थना करिबा विभिन्न विचारपति मानक निमंते प्रार्थना करिबा जो माने क्षमता रे अछंती
ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. ଯୋଉମାନେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏବଂ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ଚେତନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେବଳ ସକାଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଅଟେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସମୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣୁନା କୋଉ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ତୁମେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତୁମେ କଣ ମାଗିବ ସେଇ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜଣାଇବେ ତୁମେ କେଉଁ ବିଷୟ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆଣିପାରି ନଥାଉ, ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କର। ଅନେକ ସମୟରେ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। ଆମର ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବହେଳା କରିଥାଉ। এই ଅଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମହା ଅଭୂତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। 6:8 ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତିଫାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମହା ଅଭୂତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଏଠାରେ ପାୱାର ଅଫ ପ୍ରେୟାର ଦେଖୁ। ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସ୍ତିଫାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ମିରାକଲ ଆଫ୍ଟର ମିରାକଲ ଏଠାରେ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆସିଛି। ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଭୂତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଚେତନା ଦିଏ ଆଜି ଯେ ଆଜି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କିପରି ଅଟେ। ମୁଁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପାରିଛି କି? ମୁଁ କଣ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଛି କି? ମୁଁ କଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଛି? ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କି ମୁଁ? ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ଚେତନା ଦିଏ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପରିଚର୍ୟାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଆମର ସମୟରେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ
ଅଭୂତ କର୍ମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରିବେ। ଆମ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଆଉ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇ ସେ ଗୌରବ ପାଇବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖୁ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମେ ମନେ ମୋ ଠାରେ ଲାଗି ରୁହ ଏବଂ ମୋର ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମଠାରେ ଲାଗି ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏକ ଚେତନା ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଲିଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଲଭିଂ ରିଲେସନସିପ ୱିଥ ଗଡ ରହିବ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକ ସମ୍ପର୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ମାଗ ତାହା ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। Ask and it shall be given to you। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ମାଗ ତହିଁରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କେତେବେଳେ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ତୁମ ନିକଟରେ ରହିବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ସହିତ ରହିବ। ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ବିନା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। You cannot do anything without me। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଛି ମୋ ବିନା କରିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ମାନେ ହଉଛ ଶାଖା ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା। ଯଦି ଶାଖା ଯଦି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନାହିଁ ତାର ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତାହାକୁ କାଟି ଅଗ୍ନିରେ ପକାଯିବ ଏବଂ ଦଗ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପକାଯିବ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସହିତ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରେମିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମର ସମସ୍ତ ମନ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ନୂତନ ଆଜ୍ଞାରେ କହନ୍ତି ତୁମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଏବଂ ଆମର ସହ ମାନବ ସହିତ ଯଦି ଆମର ସେଇ ପ୍ରେମିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତା ଉପରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆତ୍ମିକ ଫଳ ଯେପରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଗାଲାତୀୟ 5:22 ଲେଖାଯାଏ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଶାନ୍ତି ଆତ୍ମସଂଯମ ସେଇ 9ଟି ଫଳ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ନିବିଷ୍ଟ ରହିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟ ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ସରଳ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଶୈଳୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସରଳ ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ବାକ୍ୟ ନେଇ ଠିଆ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା।